हेलो सांगने जय जगन्नाथ। आम जाऊना जाजपुर प्रसिद्ध उदयगिरी। आम जाजपुर ना भी आम शुणी बिरजा क्षेत्र बा गदा क्षेत्र कहीपर। सांग मैंने आम मो सांग सह आम जाऊँ उदयगिरी। आम आईचु केन्द्रापड़ारू जाजपुर को आम आईचु वीडियो करने। जाजपुर मो मामू घर। आउ देखंतु आम उदयगिरी जीवा। आम एटा आमर छोट क्लिक आम पार्ट सब देखिया। देखंतु आम मो सांग मान सह आम जाऊँ मो मामू घर एक्चुअली उदयगिरी पाखापाखि। देखिथे आम जाऊँ बाटरे आम पाखे देखंतु सुंदर व्यू। आमर मो मामू घर हूँ गोपालपुर रे। देखंतु वर्षा पाग भी बहुत बढ़िया देखा होची। आउ गोटे कथा शुणु आमर पार्ट 3 रे आम जीवु एना आमर गोटे पाखरे गोटे षोलपमा मंदिर अच्छी पहाड़ उपरे। आम से वीडियो पकेबू। प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट भी भल भल करेंगे। आपण ब्लॉग देखापी ब्लॉग देखी कमेंट कर लाइक शेयर सब करेंगे। ठीक अच्छे आप चलतु बाट देखु सब देखु चलतु। आम उदयगिरी रे बुद्ध देवंकर मूर्ति सह अन्य एक म्यूजियम हवा जाऊँगी। एक पार्क भी हवा जाऊँगी। आपण मैंने आसीपारे जाजपुर यही वीडियो देखी। देखु वर्षा पाग भी करची सुलसुलिया पवन दौची। ठीक अच्छे आप चलतु जीवा आम उदयगिरी देखापी। आमर आज सजबाज आउ काली आमर पड़ो रजर ब्लॉग। आउ काली भी आम जीवु षोलपमा मंदिर पहाड़ ऊपर को। वीडियो आपण लाइक करेंगे भाई। प्लीज भाई लाइक शेयर कमेंट सब करेंगे। आम कष्ट भाई वीडियो पकाऊँ भाई। चलतु जीवा उदयगिरी देखते सुंदर व्यू देखा जाओ। वही देखि पारुथिबे आमर शनि छक देखा जाउची जे स्थान रो। एपटे देखंतु खजुरी बण। यह देखि पारुथिबे चारियाड बिल सफा स्थान जोर पवन बाजुची। आ गरम होउची तो 11टा रू होउची गरम। आज टिके सुलसुलिया पाग पड़ीची सेतिपई आमे चलीचु आज उदयगिरी ब्लॉग करिया को। देखि पारुथिबे शनि छक बहुत पाखापाखि हो गलानी। आ कुकुड़ा फार्म भी देखा होची।
ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଉଦୟଗିରିରେ ଏବେ ଏଇ 2025ରେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ପରିତ୍ରାଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଏକ ସ୍ଥାପିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଏହାଠାରେ ଅଛି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସମାଧି ବି କହିପାରିବା। ଏଠାକୁ ଲଦାଖରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ବି ଏକ ବହି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେ ବହିର ଭାଷା ହିଁ ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ୁଛି। ତାଙ୍କ ବହି ଆମର ଯେମିତି ଭାଗବତ, ତାଙ୍କର ସେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ବହି। ମୁଁ କାଲି ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ବହିରୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଛକ ପାଖରେ ହେଇଗଲୁଣୁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ବି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବୁଲିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଶନି ଛକ, ବାଁ ପଟକୁ ଆମେ ଯିବା ଉଦୟଗିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦୟର ପୋଷ୍ଟର, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଉଦୟଗିରି ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣୁ। ଉଦୟଗିରି ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦୟଗିରିର ସାମ୍ନାର ବ୍ଲକ୍ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗରେ ଉଦୟଗିରି ପଡ଼ିବ। ଇଏ ମୋର ମାମୁଁ ଘରର ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଉଦୟଗିରି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଉଦୟଗିରି ଗେଟ୍ କତିରୁ ବ୍ଲକ୍ ଶେଷ ହେବ। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବେ। ଆଉ ରହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଶନି ଛକ ପାଖରୁ ଏବେ ବାଁକୁ ଯିବ। ବାଁକୁ ଗଲେ ପଡ଼ିବ ଆମର ଉଦୟଗିରି। ଏବେ ଶନି ଛକ ହେଇଗଲାଣି ଉଦୟଗିରି ଆଉ କିଛି ସମୟର ବାଟ। ଏବେ ଯିବା ବାଁ ପଟକୁ। ଡାହାଣ ପଟେ ଶନି ମନ୍ଦିର, ବାଁ ପଟେ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦୟଗିରିର ବୋର୍ଡ। ଏବେ ଆମେ ଉଦୟଗିରି ବହୁତ ପାଖରେ ହେଲୁଣୁ। ପାହାଡ଼ ବି ଟିକେ ଟିକେ ତଳକୁ ଦେଖା ହେଲାନି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଉଦୟଗିରି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳୁ ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଉଦୟଗିରି ଗେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଲେଖା ହେଇଛି ଉଦୟଗିରି କମିଂ ସୁନ୍। ଆଗରେ ଏବେ ଉଦୟଗିରିର ଗେଟ୍। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦୟଗିରି ଆସିଗଲା। ଆପଣ ଏହି ବାଗିଆ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଗଲେ ପାର୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜିର ଏଇ ଶେଷ ବ୍ଲକ୍ ଆମର ପାର୍ଟ 2ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦୟଗିରି ଗେଟ୍। ଆମେ ଉଦୟଗିରି ଗେଟ୍ର ଏଇ ବାହାରୁ ଆମର ଏତିକି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ।